Thanks for buying an Intex above-ground pool. Setting up the pool is simple and easy. Please follow the instructions shown for proper installation and safe usage. You can begin to enjoy the pool within minutes from watching this video. Your friends will be amazed, especially those who have wrestled for hours with steel wall pools. Begin by locating a spot for setting up the pool. Make sure it is not right against your house. You do not need any special tools other than a standard garden hose for the water and a GFCI type electrical outlet for the filter pump. And, depending on the ground, you may want to put a ground cloth under the pool for extra protection. To set up your easy set pool, you will need an air pump such as these from Intex. It is important to set up your pool on a very level surface to keep the water balance. Make sure the selected location is within reach by your garden hose and a GFCI type electrical outlet. The pool should never be moved with water in it. Envision the traffic patterns around the pool and see where you can place the filter pump without people tripping over the electric cord. Some communities require fenced enclosures. Check with your city for local requirements. Before unrolling the pool, clear the area thoroughly of any object that would puncture the pool when it is in use. Ground cloths can provide additional protection and should be carefully spread out to cover the area. Now you are ready to set up the pool. Unroll the pool liner on top of the ground cloth, making sure it is right side up. Do not drag the pool across the ground since that may result in leaks. Locate the filter connecting holes. Make sure they are facing the area where you will put the pump. Double check to be sure that a GFCI type electrical outlet is within reach by the power cord. Inflate the top ring with an air pump. The pump being used is the Intex Double Quick Pump, which inflates with the up and down strokes. Once the top ring is firm, close the air valve securely. Push the bottom out as much as possible from inside the pool, keeping the inflated ring in the center. Smooth out any wrinkles. Finally, recheck the filter connector holes to see if they are still facing the area where you will put the filter pump. Make adjustment if necessary. Begin the assembling procedure by first removing the plunger valve from one of the threaded strainer connectors. Unscrew it from the union. Set the plunger valve and its step washer aside for the moment. Unscrew the strainer nut from the threaded connector, leaving the flat washer on the connector. Lubricate the threads on the connector with petroleum jelly. From inside the pool liner, insert the connector into one of the pre-cut holes. Note the flat washer goes between the connector and the inside wall. From outside the liner, screw the strainer nut back onto the threaded connector. Tighten the strainer grid and nut onto the threaded connector. Make sure it is as tight as possible, using your fingers only. Do not use any tools. With the step washer in place, screw the plunger valve union back onto the threaded connector. Push the plunger valve handle completely down and turn it clockwise to lock it in place. This will prevent any water from flowing out while you are filling the pool. Repeat the steps shown for the second liner pre-cut hole, making sure both valves are closed. Then proceed to filling the pool. Before filling the pool with water, check to make sure the drain plug is tightly closed and that the cap is screwed on snugly on the outside. Spread the pool bottom out evenly. Again, check to make sure the pool is level. Now you are ready to add water. Begin by putting about 1 inch of water in the pool. Then, carefully smooth out the wrinkles in the bottom, taking care to push the sides out as shown.
Now resume filling the pool. Notice the perimeter of the pool bottom should be outside the inflated ring with the ring centered. Do not fill your pool beyond the bottom of the inflated ring. Overfilling the pool can cause accidental spillovers when the pool is occupied. If this happens, reduce the amount of water in the pool and recheck to see if the pool is level. Place the filter pump down with the connectors facing the plunger valves. Push the end of one hose onto the upper valve and secure it with the attached hose nut, and connect the other end to the bottom of the filter housing. Now connect the other hose to the motor housing and the lower valve. Make sure both valves are locked in the closed position. Unscrew the filter housing collar and set it aside. Remove the cover and check to see if the filter cartridge is in place. Replace the cover. Finger tighten the cover and the air release valve on top. Then the sediment valve at the bottom. When the pool is filled, water can be let into the pump before it is turned on. To prevent airlock, open the lower plunger valve first and then the upper valve. To open the valves, turn the handles counterclockwise and pull up until they stop. Then turn them clockwise to lock them at the open position. Finally, open the air release valve to allow the trapped air to escape. When water flows out, gently tighten the air release valve with your fingers. It is important to follow these recommendations when operating the filter pump. Never turn on the pump until the pool is completely filled with water. Do not operate the pump when there are people in the water. Use only a GFCI type of electrical outlet for safety. Your pump may also have a switch mounted on the motor housing. Begin operation by connecting the pump to an outlet and switching it to the on position. Now, check to make sure water is flowing from the upper valve into the pool. If you have an 18-foot by 42-inch pool, the filter pump should be operated approximately 3 hours per day. The 18-foot by 48-inch pool will need 3 to 4 hours. The pump filters small particles out of the water at about 2,000 gallons of water per hour with a gentle flow. The filter cartridge will continue to clean effectively for about 2 weeks. At that time, check to see if it needs to be replaced. First, unplug the electric cord. Then, close both valves. To make it easy to remove the filter housing collar, gently open the air release valve on top. Remove the filter top collar with a counterclockwise rotation, taking the top and the filter cover off. Then, lift the cartridge out. If your cartridge is dirty or brown in color, try spraying it clean with water. If it cannot be rinsed off easily, the filter should be replaced. Insert a replacement Intex filter cartridge, item number 59905, marked with a large B. Replace the cartridge as shown and replace the filter top and housing collar. Close the air release valve. Reverse the instructions shown to put the pump back in operation. The air relief valve must also be opened briefly to allow trapped air to escape. If you want to drain the pool, use the drain plug adapter provided. First, attach your garden hose to the adapter and put the other end of the hose in a drain or gutter. Remove the drain cap and push the adapter prongs into the drain plug. The prongs will open the drain plug and water will start to drain through the hose. Screw the adapter collar onto the valve to hold it in place. When it is time to put the pool away for the season, dry it thoroughly and store it in an area protected from the elements. The filter pump should also be dried thoroughly and stored according to the procedure in your owner's manual.
Some Intex pools come with a surface skimmer to keep your water free of debris. The skimmer attaches to the pool's outlet connector. It can be easily connected either before or after it is filled with water. First, assemble the hook hanger according to the instruction manual and clamp it to the top of the pool at about 18 inches to the side of the lower outlet connector. Second, push one end of the 1.5-inch skimmer hose onto the bottom of the skimmer tank. Now loosen the tank screw and slide the tank onto the holding section of the hanger. Tighten the screw to keep the tank in place temporarily. Unscrew the grid cover from the outlet connector and screw the adapter in its place. Push the skimmer hose onto the adapter. No clamps are needed. Insert the basket and floating cover into the skimmer tank. If the pool is filled with water already, the skimmer level can now be adjusted to allow the cover to float. Be sure the cover has air trapped under the ring. When the pump is operating, surface debris will be drawn into the basket for easy disposal. Note that the skimmer works best when there is no activity in the pool. Pool ladders make pool entry and exit very easy. Assembly is quick and easy by following the sequence of instructions in the manual. Attach the steps with locking pins and both U-shaped top rails to one side first. Then assemble the other steps to make the other side of the ladder and slide it into the top braces and top rails. Use a screwdriver to tighten all the screws. Sanitation is very important. To maintain a sparkling pool, check with your local pool stores to buy the appropriate pool chemicals. The Intex Easy Vac and Pole Skimmer will help you keep your pool clean. The telescoping pole is lengthened by extending and twisting the aluminum shaft. Your pool cover. The bright, colorful pool toys used in this video are also available from your retailer and can make your pool a gathering place for the whole family. Look for the Wet Set brand from Intex, the world leader in inflatables for pool users of all ages. And keep in mind that while water play is fun, water can also be dangerous. Take the time to read all the warnings and instructions in your owner's manual and on the product. Follow good safety discipline and always supervise children. To purchase Intex parts and accessories, please call 1-800-234-6839 for a retailer near you, or visit us online at www.intexstore.com. Have fun and enjoy your Intex pool. Merci de votre achat d'une piscine hors sol Intex. Son montage est simple et rapide. Suivez simplement les instructions d'assemblage et les conseils de précaution que nous vous donnons dans ce film et vous pourrez vous baigner dans quelques minutes. Vos amis en resteront abasourdis, surtout ceux qui ont dû lutter des heures pour monter leur piscine à parois en acier. Commencez par choisir l'emplacement de la piscine. Elle ne doit pas se trouver contre la maison. Aucun matériel particulier n'est nécessaire en dehors d'un tuyau d'arrosage pour remplir la piscine et d'une prise électrique de type GFCI pour la pompe de filtrage. Selon le terrain, il peut être utile de protéger le fond de la piscine par une bâche de sol. Procurez-vous également une pompe à air comme celle vendue par Intex. Vous devez installer avant tout votre piscine sur un terrain très plat.
Assurez-vous qu'elle est à la portée du tuyau d'arrosage et d'une prise électrique de type GFCI. La piscine ne doit jamais être déplacée avec de l'eau dedans. Réfléchissez au meilleur emplacement de la pompe afin que personne ne risque de trébucher sur le câble électrique. Certaines municipalités exigent une clôture autour de la piscine. Renseignez-vous. Avant de dérouler la piscine, débarrassez soigneusement le sol de tout objet risquant de la perforer. Une bâche de sol peut constituer une protection supplémentaire. Étalez-la soigneusement. Vous êtes désormais prêt à installer la piscine. Déroulez le fond de la piscine sur la bâche de sol en vérifiant qu'il est bien à l'endroit. Ne traînez pas la piscine sur le sol, vous pourriez la percer. Repérez l'emplacement des trous des raccords de filtrage. Vérifiez qu'ils sont bien en face de l'emplacement futur de la pompe. Assurez-vous de nouveau que vous pouvez atteindre une prise de type GFCI avec le cordon électrique. Gonflez le rebord supérieur avec une pompe à air. La pompe utilisée est une pompe Intex Double Quick qui gonfle à la fois à l'aller et au retour du piston. Dès que le rebord supérieur est bien gonflé, fermez soigneusement la valve à air. Poussez le fond au maximum vers l'extérieur en maintenant le rebord centré. Lissez tout pli éventuel. Vérifiez de nouveau que les trous des raccords de filtrage se trouvent en face de l'endroit où sera la pompe. Corrigez si nécessaire. Commencez l'assemblage en retirant d'abord la valve à plongeur de l'un des raccords à crépine vissables. Dévissez-la du raccord union. Mettez la valve et la rondelle décolletée de côté. Dévissez l'écrou de la crépine du raccord fileté en laissant la rondelle plate sur le raccord. Lubrifiez le filetage du raccord avec de la vaseline. À l'intérieur de la piscine, enfoncez le raccord dans l'un des trous pré-percés. Notez que la rondelle plate se place entre le raccord et la paroi intérieure. À l'extérieur de la paroi, revissez la bague de la crépine sur le raccord fileté. Vissez la crépine et la bague sur le raccord fileté. Serrez à fond, mais à la main seulement. N'utilisez pas d'outil. Une fois la rondelle décolletée en place, vissez le raccord union de la valve à plongeur sur le raccord fileté. Enfoncez complètement la poignée de la valve à plongeur et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer. Ceci empêchera l'eau de s'échapper pendant le remplissage de la piscine. Répétez ces étapes pour le deuxième trou pré-percé en vérifiant que les deux valves sont bien fermées. Puis, remplissez la piscine. Avant de remplir la piscine, vérifiez que le bouchon de vidange est bien fermé et que son capuchon extérieur est solidement vissé. Étalez le fond de la piscine. Vérifiez de nouveau que la piscine est horizontale. Vous êtes prêt à ajouter l'eau. Commencez par remplir la piscine sur 2 cm de profondeur seulement. Puis lissez les plis du fond en poussant sur les côtés comme ici. Continuez à remplir. Notez que le périmètre du fond de la piscine doit dépasser celui du rebord gonflé lorsque celui-ci est centré. Ne remplissez pas la piscine au-delà du dessous du rebord gonflé. Elle risquerait autrement de déborder une fois occupée. En cas de débordement, videz une partie de l'eau et vérifiez de nouveau que la piscine est horizontale. Posez la pompe de filtrage debout en tournant les raccords vers les valves à plongeur. Enfoncez l'extrémité de l'un des tuyaux dans la valve supérieure en la fixant avec la bague prévue. Puis, branchez l'autre extrémité en bas du boîtier du filtre. Branchez maintenant l'autre tuyau sur le boîtier du moteur et sur la valve inférieure. Vérifiez que les deux valves sont bloquées en position fermée. Dévissez le collet du boîtier du filtre et mettez-le de côté. Enlevez le couvercle, vérifiez la présence d'une cartouche filtrante.
refermez le couvercle. Serrez le couvercle à la main ainsi que le purgeur d'air en haut. Serrez la valve à sédiments située en bas. Lorsque la piscine se remplit, de l'eau peut pénétrer dans la pompe avant que celle-ci soit allumée. Afin d'éviter une poche d'air, ouvrez la valve à plongeur inférieur, puis la valve supérieure. Pour cela, tournez les poignées en sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez jusqu'à la butée. Tournez-les ensuite en sens inverse des aiguilles d'une montre pour les bloquer en position ouverte. Terminez en ouvrant le purgeur pour évacuer l'air emprisonné. Lorsque l'eau jaillit, refermez le plongeur à la main. Pendant le fonctionnement de la pompe, il est important de respecter les précautions suivantes. Ne démarrez jamais la pompe si la piscine n'est pas complètement pleine. Ne faites pas fonctionner la pompe en présence de baigneurs. Pour des raisons de sécurité, servez-vous uniquement d'une prise électrique de type GFCI. Commencez par brancher la pompe sur une prise électrique. Vérifiez que l'eau s'écoule bien de la valve supérieure dans la piscine. Si la piscine est de 549 par 107 cm, vous devez faire fonctionner la pompe environ 3 heures par jour. La piscine de 549 par 122 demande 3 heures à 4 heures de pompage. La pompe évacue les petites particules de l'eau à un débit modéré de 7570 litres par heure. La cartouche filtrante a une durée d'efficacité de 2 semaines. Après cette période, inspectez-la pour voir si elle doit être remplacée. Débranchez d'abord le cordon électrique, puis fermez les 2 valves. Pour faciliter le retrait du collet du boîtier du filtre, ouvrez doucement le purgeur d'air situé en haut. Retirez le collet en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre, enlevez le couvercle supérieur et le couvercle du filtre, puis sortez la cartouche. Si la cartouche est sale ou de couleur marron, nettoyez-la au jet. Si ceci ne suffit pas, la cartouche doit être remplacée. Insérez une cartouche filtrante neuve Intex, référence 59905, marquée d'un grand B. Installez la cartouche comme ceci, puis remettez le couvercle et le collet en place. Fermez le purgeur. Remontez la pompe en suivant les étapes précédentes en sens inverse. Le purgeur d'air doit être ouvert brièvement pour évacuer l'air emprisonné. Pour vider la piscine, servez-vous de l'adaptateur de bouchon de vidange fourni. Raccordez d'abord un tuyau d'arrosage à l'adaptateur et placez l'autre extrémité sur un drain ou dans un caniveau. Enlevez le bouchon de vidange de la piscine, puis enfoncez les broches de l'adaptateur dans le bouchon. Celle-ci ouvre le bouchon, permettant à l'eau de s'écouler dans le tuyau. Vissez le collier de l'adaptateur sur la valve pour la maintenir en place. Lorsqu'il est temps de ranger la piscine en fin de saison, essuyez-la soigneusement, puis entreposez-la à l'abri des éléments. La pompe de filtrage doit aussi être bien séchée et rangée, comme l'indique votre brochure d'utilisation. Certaines piscines Intex sont vendues avec une écumoire de surface limitant la présence de débris. L'écumoire se fixe au raccord de la sortie de piscine, ce qui peut être facilement fait avant ou après le remplissage. Commencez par assembler le crochet selon le mode d'emploi, puis fixez-le sur le rebord de la piscine à environ 46 cm sur le côté du raccord de sortie inférieur. Enfoncez ensuite le tuyau de 38 mm fourni sous le bac de l'écumoire. Desserrez ensuite la vis du bac et glissez ce dernier sur la barre de support de crochet. Serrez la vis pour le maintenir provisoirement en place. Dévissez la crépine du raccord de sortie et remplacez-la par l'adaptateur. Enfoncez le tuyau de l'écumoire sur l'adaptateur, aucun collier n'est nécessaire. Introduisez le panier et son couvercle flottant dans le bac. Si la piscine est déjà pleine, vous pouvez ajuster la hauteur de l'écumoire de façon à faire flotter le couvercle. L'air doit pouvoir pénétrer sous la bague du couvercle.
Lorsque la pompe fonctionne, les débris de surface sont aspirés dans le panier et peuvent alors être jetés facilement. Notez que l'écumoire fonctionne mieux si l'eau de la piscine est calme. L'installation d'une échelle facilite l'entrée et la sortie de la piscine. Son assemblage est simple et rapide en suivant les instructions du mode d'emploi. Assemblez les échelons, les renforts supérieurs et les traverses supérieures d'un côté d'abord, en les fixant à l'aide des goupilles fournies. Puis assemblez les échelons de l'autre côté et enfoncez dans les renforts et traverses supérieures. Serrez toutes les vis avec un tournevis. Il est important de préserver de bonnes conditions sanitaires. Pour cela, nous vous recommandons d'acheter les produits chimiques nécessaires auprès de votre revendeur de piscine local. L'aspirateur Intex EasyVac et l'écumoire Skimmer sont des outils de nettoyage pratiques. L'écumoire est télescopique et s'allonge en tirant puis en tournant le manche. La bâche extérieure ne doit être utilisée que lorsque la piscine est inoccupée. Elle n'assure aucune sécurité et n'est pas prévue pour empêcher un enfant de pénétrer dans l'eau. Interdisez à vos enfants de jouer dessus ou en dessous. Les jouets colorés de cette présentation vidéo sont disponibles auprès de votre revendeur et contribueront à faire de votre piscine un lieu d'amusement pour toute la famille. Demandez la marque de wet set d'Intex, le leader mondial des articles gonflables destinés aux baigneurs de tout âge. Et n'oubliez pas que les plaisirs de l'eau présentent aussi des dangers. Lisez attentivement les précautions et avertissements de la brochure d'utilisation ainsi que ceux imprimés sur le produit. Respectez les règles de sécurité et ne laissez jamais vos enfants sans surveillance. Si vous souhaitez acheter des accessoires de piscine Intex, composez le 1-800-234-68-39 pour savoir le nom du revendeur le plus proche ou allez en ligne à intexstore.com pour effectuer votre achat. Amusez-vous bien dans votre piscine Intex. Gracias por comprar una piscina Intex. Por favor, siga las instrucciones para instalarla correctamente. Empiece a disfrutar su piscina a los pocos minutos de ver este video. Es muy fácil y sus amigos quedarán impresionados. Sobre todo, aquellos que han pasado horas luchando para montar sus piscinas con paredes de acero. Empiece por seleccionar el sitio para montar la piscina. Asegúrese que no esté muy cerca de la casa. No necesita herramienta especial, solo una manguera normal para jardín y un tomacorrientes tipo GFCI para la depuradora. Y si las condiciones del terreno lo requieren, coloque una lona de protección adicional debajo de la piscina. Para montar la piscina EasySet necesita una bomba de aire como esta de Intex. Es muy importante que coloque la piscina sobre una superficie plana para balancear el nivel del agua. Asegúrese que esté al alcance de la manguera y de un tomacorriente tipo GFCI. Nunca transporte la piscina con agua. Imagínese el movimiento de las personas en torno a la piscina y evite que el cable eléctrico de la depuradora haga que alguien tropiece. Algunas comunidades exigen que sea un sitio cercado. Consulte con las autoridades de su localidad. Antes de desdoblar la piscina, despeje bien el área para que no haya objetos que pudieran perforar la piscina cuando esté en uso. Extienda muy bien la lona hasta cubrir toda el área. Ahora estamos listos para montar la piscina. Desenrolle el forro de la piscina sobre la lona. Cerciórese que sea el lado correcto. No arrastre la piscina sobre el terreno.
ya que pudiera causar fugas. Encuentre las perforaciones para conectar el filtro. Asegúrese que quede frente al área donde pondrá la depuradora y compruebe nuevamente que esté al alcance del tomacorrientes tipo GFCI. Infle el anillo superior con una bomba de aire. La bomba en pantalla es la bomba Double Quick de Intex, que infla tanto con el movimiento hacia arriba como hacia abajo. Una vez que el anillo superior esté bien inflado, cierre bien la válvula. Desde el interior empuje el fondo lo más que pueda y mantenga el anillo inflado al centro. Alise bien las arrugas. Revise nuevamente que los orificios del conectador del filtro estén en la posición correcta para conectar la depuradora. De ser necesario, ajustelos. Empiece el montaje quitando primero la válvula del émbolo de uno de los conectadores para filtros de rosca. Desenrósquelo de la unión y ponga al lado momentáneamente la válvula del émbolo y su arandela de paso. Destornille la tuerca del filtro del conectador de rosca, dejando la arandela plana en el conectador. Lubrique la rosca del conectador con vaselina. Del interior del forro, inserte el conectador dentro de uno de los orificios precortados. Observe que la arandela plana va entre el conectador y la pared interior. Del forro exterior, atornille nuevamente la tuerca al conectador de rosca. Apriete la rejilla del filtro y la tuerca en el conectador de rosca. Compruebe que quede tan apretado como sea posible, usando únicamente sus dedos. No utilice herramientas. Con la arandela en su lugar, atornille la válvula del émbolo de nuevo en el conectador de rosca. Baje completamente la palanca de la válvula del émbolo y gírela de izquierda a derecha para que quede fija en su lugar. Esto evita que se desborde el agua mientras esté llenando la piscina. Repita los pasos del segundo forro con orificio precortado, asegurándose que ambas válvulas estén cerradas. Luego proceda a llenar la piscina. Antes de llenar con agua la piscina, compruebe que el tapón del drenaje esté bien cerrado y la tapa del exterior bien apretada. Alise bien el fondo de la piscina. Compruebe nuevamente que la piscina esté bien nivelada. Ahora empiece a llenarla. Empiece por un par de centímetros de agua y alise las arrugas que se formen en el fondo y tenga cuidado de empujar los lados hacia afuera. Ahora siga llenando la piscina. Fíjese que el perímetro del fondo de la piscina esté al exterior del anillo inflado y con el anillo al centro. No deje que el agua pase del límite del anillo inferior. Si sobrepasa el límite puede derramarse el agua cuando haya gente en la piscina. Si esto sucediera, reduzca la cantidad de agua en la piscina y compruebe que el agua esté bien nivelada. Coloque la depuradora con los conectadores de frente a las válvulas del émbolo. Introduzca una de las mangueras en la válvula superior y sujétela con la tuerca de la manguera adjunta y conecte el otro extremo a la parte inferior de la cámara del filtro. Ahora conecte la otra manguera a la cámara del motor y a la válvula inferior. Compruebe que ambas válvulas estén fijas en la posición de cerrado. Desenrosque el collar de fijación de la cámara del filtro y póngalo a un lado. Quite la tapadera y revise que el cartucho del filtro esté en su lugar. Reemplace la tapadera. Apriete a mano la tapadera y la válvula de escape superior. Luego la válvula de sedimento del fondo. Cuando esté llena la piscina se le puede poner agua a la depuradora antes de encenderla. Para evitar un atrapamiento de aire, abra la válvula del émbolo inferior primero y después la válvula superior. Para abrir las válvulas, gire las palancas de derecha a izquierda y levántelas hasta que se detengan. Luego gire de izquierda a derecha para que quede en la posición de abierto. Por último, abra la válvula de escape para que salga el aire atrapado. Cuando salga agua, apriete suavemente la válvula de escape con su mano. Es importante seguir las siguientes recomendaciones para el funcionamiento apropiado de la depuradora. Antes de poner la depuradora a funcionar, la piscina debe estar llena de agua. No haga funcionar la depuradora cuando haya gente en la piscina.
Por razones de seguridad, utilice únicamente interruptores tipo GFCI. Empiece el funcionamiento conectando la depuradora a un tomacorriente. Compruebe que el agua fluya desde la válvula superior al interior de la piscina. Si tiene una piscina de 549 por 107 centímetros, la depuradora debe funcionar aproximadamente 3 horas al día. La de 549 por 122 centímetros requiere de 3 a 4 horas diarias. La depuradora filtra pequeñas partículas fuera de la piscina a razón de 7.570 litros de agua por hora con flujo moderado. El cartucho del filtro continúa a limpiar en forma efectiva por aproximadamente 2 semanas. Revise para ver si es necesario reemplazarlo. Primero desconecte el cable de la electricidad. Luego cierre ambas válvulas. Para quitar fácilmente el collar de fijación de la cámara del filtro, abra suavemente la válvula de escape superior. Quite el collar de fijación superior con una rotación de derecha a izquierda. Quite la tapadera y la cubierta del filtro. Luego, saque el cartucho. Si el cartucho está sucio y es de color marrón, trate de limpiarlo rociando con agua limpia. Si no se limpia fácilmente, hay que cambiarlo. Introduzca un cartucho para filtro nuevo de Intex, número de pieza 59905, marcado con una letra B grande. Cambie el cartucho como se muestra y cambie la tapa del filtro y el collar de fijación. Cierre la válvula de escape. Para hacer funcionar nuevamente la depuradora, siga los mismos pasos, pero a la inversa. Abra brevemente la válvula de escape para dejar salir el aire atrapado. Si quiere drenar la piscina, use el tapón para drenar provisto. Primero conecte la manguera del jardín al adaptador y ponga el otro extremo de la manguera en el drenaje o coladera. Quite el tapón del drenaje e inserte los dientes del adaptador dentro del tapón del drenaje. Los dientes abren el tapón del drenaje y el agua empieza a salir por la manguera. Atornille el collar de fijación a la válvula para que se quede en su lugar. Cuando llegue la hora de guardar la piscina al final de la temporada, séquela por completo y guárdela en un sitio protegido de las inclemencias del tiempo. También seque muy bien la depuradora y guárdela como lo indica el manual del propietario. Algunas piscinas Intex vienen con una espumadera para mantener el agua libre de basura. La espumadera se conecta con el conectador del desagüe de la piscina. Se puede conectar fácilmente antes o después de que se llene de agua. Primero hay que montar el gancho para colgarlo según las instrucciones del manual y fijarlo en la parte superior de la piscina, aproximadamente a 46 centímetros al lado del conectador inferior de salida. Luego introduzca un extremo de la manguera de la espumadera de 38 milímetros a la parte inferior del tanque. Ahora afloje el tornillo del tanque y deslice el tanque hacia la sección que sostiene el gancho. Apriete el tornillo para que el tanque se quede momentáneamente en su lugar. Desatornille la tapa con la rejilla del conectador de salida y atornille el adaptador en su lugar. Introduzca la manguera de la espumadera al adaptador. No necesita abrazadera. Introduzca la cesta y la cubierta flotante dentro del tanque de la espumadera. Si la piscina ya está llena de agua, se puede ajustar el nivel de la espumadera para que pueda flotar la cubierta. Compruebe que la cubierta contenga el aire atrapado debajo del anillo. Cuando la depuradora esté funcionando, la basura de la superficie será atraída dentro de la cesta y podrá desecharla fácilmente. Observe que la espumadera funciona mejor cuando no hay movimiento en la piscina. Las escaleras de mano facilitan la entrada y salida de la piscina. Se montan rápida y fácilmente siguiendo las indicaciones del manual. Fije primero los peldaños con pernos de bloqueo, abrazaderas superiores y ambos pasamanos en forma de letra U de un lado. Luego ensamble el otro lado de la escalera y deslícelos dentro de las abrazaderas y pasamanos superiores. Utilice un destornillador para apretar bien todos los tornillos. La higiene es muy importante. Consulte con las tiendas de productos para piscina de su localidad para comprar los productos químicos de limpieza necesarios. El Easy Vac de Intex y la espumadera manual le ayudan a mantener limpia su piscina.
El poste telescópico de la espumadera se puede agrandar, extendiendo y girando el mango de aluminio. La cubierta de la piscina solo debe usarse cuando la piscina no esté en servicio. No es una cubierta de seguridad y no evita que los niños entren a la piscina. Nadie debe jugar encima ni debajo de la cubierta. Los coloridos juguetes que aparecen en este video también los tiene su distribuidor y hacen que su piscina sea un punto de reunión para la familia. Busque la marca The Wet Set de Intex, el líder mundial de productos inflables para piscinas para gente de todas las edades. Y no olvide que a pesar de que jugar en el agua es divertido, también puede ser peligroso. Lea todas las advertencias e instrucciones del manual del propietario y en el producto mismo. Observe las medidas de seguridad y vigile siempre a los niños. Diviértase y disfrute su piscina de Intex.